10 तारिखआव जोंङो बाय बारिगो जों देबरमा बसंत रंनि कैसा मालाय लेमानि पान्डा जों खेलना आ मालाय लेमानगो आबन उद्देश्य हंखाय जों दफा कत अबसंग कत हाइबानो जों वाइसाबानो जों लिरान बिसिङाव सिनेमाव कुरै साइमा लेमाव कुरै जों कुरुं कुरुं दफार थदार मिलिलायो बुथुमलायो जोंनि बिसिङाव जोंनि बसंनि बिसिङाव ताबो गवर्नर रुंखा आगे चिफ मिनिस्टार थाखा मिनिस्टार दङ ताबो दङ आगे रुं थाखा अफिसार गाहाम काम कत पजिशनाव अफिसार थायो दङ ओमफ्राय फियाबा जों जोंनि बिसिङाव सिनेमाव कुरै साइमा लेमाव कुरै आवाम बागै जों कग्र साबजागिया kaham hanya su kaham sini od development community kaham nan bagi joton nahari tung joton orang mokol kai hore tung fiaba sun kaham nan bagai joton musuh joton khatung lai fiaba sun kaham nan bagai sa kok sablai kok bak sangai kok khan sangai sun aum le kai sun bhiklai kaham le tahu sini sobajo tak tung serai tung sini next generation tung borbo kaham lamo hamnan bagai kaham lamo himnani kaham lo saimanani kaham kai simanani bagai sun khatung lai aum bagai no जों दाबो दीर्घदिन जों खायजालिया थिनो दङ फियाबा दाबो जों बुसकाङाव खायसे मासुलायखा जत दाबोमा बसंनि सिकुरुं साइमानाय रक सुइनाय रक बरक बरंनि बोखानि कौनो सालायनानै कक सालायनानै जाबलायनानै दफानो नायथरिनो बागै अब पलिटिकल संस्था बया राजनीति बया और धर्म बया धर्मनि उर्देव राजनीति उर्देव ता होमबा धर्म जान जा खलायनाय राजनीति जाय खलायनाय राजनीति खलायनायाव काहंबाय खलाय दङ दफानबाय का सामुंतान दङ बरक खलाय दङ बनो सामोसु बनो जों बरं खलाय अनार खलाय बनो रेसपेक्ट दियो फेवा जों दफारक जों सिनाय रक साइमानाय रक जों कक जाबलाय खाय बाक्सा थांसा खाय आबताम नाय थांबाय टाइम बेसङो आव मोजांनाय होनो जों नासुलायनो आव जोंनि आपान जों फैनो थां दङ बोसों सालुगो जों आब टाइम नाय थांना बगाय जों जतन सहयोगिता सानो जोंनि बसंनि बररनि जत सुबकांनि जरा हामजानाय रक आव दफानो बरबो बंनि सजेशन बंनि कुन प्रस्ताव दङ जों आबो जों वेलकाम जों 19 तारिखआव जों जतन लामसगो देबरमा बसं जत दफारंनो फाइनालनि बागै जों आरो गथुमलायनाय बायजालबारियाव 19 तारिखआव 10टा समायाव आरो बरम गोनां जों आरो जों कयखा जोंनि गवर्नर जिसु देबरमा बनो फाइनाल बागै बाव फायनो जों बिश्वास खायो आरो जे कसाम चिफ मिनिस्टार थांनाय र जे पहिला डक्टर नाय तीन त्रिपुरा हावो पहिला इन्जिनियर नाय त्रिपुरा हावो पहिला एडभोकेटिंग नाय त्रिपुरा हावो पहिला जुडिशियल मेजिस्ट्रेटिंग नाय त्रिपुरा हावो पहिला अन्तिखलाय गोबांमा संस्था रग उन्नाय र ताबुक तंनाय रग ताबुक जे पोजिशन तन आईएएस अफिसार तनाय आईपीएस अफिसार तनाय बावनो जों आदिनो बरं खायनाय आदिनो जों जत आजागाव फायनाय थांनाय जों जत आजागाव थांजागलाय कक बाक्सा खुबक्साग्ला जों आदिनो जों मालाय लेमनि पान्डा जों बुथुमलायनाय सर गुबुन बसंरनाय तो तांथुनाय पात्रिस दङ थुलिस दङ इयो बाहायरो थांबाय था बाट देबरमा बसंनि खाखायो ताबनो पुइला ताबनो पुइला ताम बगास लेना खलायखा साते ताम मासुबे तामन बागै लेमानि खलायखा हांकाय देबरमा बसंत कत हांकाय जों वानसुबो अबसं जतन बागैनो काहाम सामदां दङ नै जों खाकवा खाकतर खाय जों वासुलै दंलायो हांकाय हाइपानाव जों आसुबाय ताबो जों वासुका आसुबाय जों दङै जायाखौ जों तैसा आवताव काहामना नमसै ताइबो नायथांना नमसै का मागनि जों जुलाबो जतन नाहारै दङ जों काहामकाय जों हांकाय बुजुं नामा हिनजातिसान हांकाय जत दफायनो काहाम दं काहामनो जों नानांगौ हामियाना जों खिना नांगौ हांकाय तावरम दे आलगा बसंनि दङ बरंनि जत काहाम आबो जों नाहामनाय जों रेसपेक्ट खायो अनार खायो बरं खायो जोंनि काहामनो बरं नाहारनाय आमले आदान प्रदान लायनाय जों बुसकाङो काहामबानो जों काहामनि बागै जों दफानि काहामनि बागै कारन बुसकाङो ताबुरम दे मॉडर्न जुग आईटी बेलाय काहामगो दङ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलि दङ आरो बिभिन्न बाबा सोसाइटिनि सेक्शन दं ताबुरम दे जराय रक खनाय रक आउटलाइन पसिबिलिटी दङ काबो जाते नियांनानि बागै जों बरनो काहाम काय दुनानि बागै जि रेसपॉन्सिबिलिटी दङ काहामनि जों मासुलायखा ताबो अजराव जों प्लेटफर्म जों नावैनो काहाम कैसन जों आवथानाबो जों मासुलायखा अच्छा खैत्र समाज बाय तां देबरमा बसं ब्रह्म फेरबाय ক্ষত্রিয় সমস্ত বরণ ব্যাপার আপনি মিয়া বড় যারা খাইনাय বড় जों दिउ रेसपेक्ट दिउ अनार दिउ बरक खायथंबो काहामबाय दफानबाय काहाम काहाम मुथुम जों देबरमा बस खत्रिय समाज हमबाय ता देबरमा सिमिया आरो आलगा दफा दंफामान गाय जों तो आरो जों आजागावति बंगुइखुन कमेन्ट्स खिया जों देबरमा हंगाय देबरमा बसंग
देबर हाने जे कम्युनिटी दङ दिसुं गोबां बिसोरो गाहामखौ फिननानै थांनानै लाइसलायनानै ताई नाले मालायले माने सिनले माने आपाले ना बिसोर sir ni kutte je debro mata jel sengai bang no tuno kutu mung te malemu Saya song nung saka je unis do bhawa de burma pasong motong nai ne ngai salkisa sakang government ni hapang ni bijing te je list kar jang man हमने त्रिपुरी कम्युनिटी हिंसा जाता हूँ त्रिपुरी कम्युनिटी बिसंग देबरमा तो मेजॉरिटी ना सुन त्रिपुरा ने हानि बड़ा के त्रिपुरी नहीं ना देबरमा उनके टाइटल जंगमनी के तावरम ते आरो अब त्रिपुरी बोलते देबरमा बोलते आमो तो देबरमा तो आमो बसंग आगे होते कतो के सुन अब त्रिपुरी न त्रिपुरानी त्रिपुरा सर के त्रिपुरी नहीं ना अब ट्राइब खबजागो के अब साना थाङा के तावरम त्रिपुरी कम्युनिटी बिसंग त्रिपुरी सिजा दफा बुतंगो गाय देबरमा सुजाक दङ गायजों देबरमा बसं होयो संलायो सालायो sa tangai tak sa dora mo de burma phano bracket ka sa yang itong अब तो रम पॉलिटिकली सुंगनाय जों अब एडमिनिस्ट्रेटिव सुंगनाय अलर बसं अब तुइ कक सालायनाय एडमिनिस्ट्रेटिव बेटार अब जों बर कक हानन जागा थाइ मजाबा बाइजलबारि 19 तारिख खुवाई फुं 10 अगो जे दाबो जे बानाय पानामके बिसि बिसि नङै थांसिनाय थाखोनि सिङा माहाय जों आमखेन खातुं लायो बिसाव जों पाथे मालाय लेसिनाय प्रति बोसोराव sir o debro ma bosong jeda bosong ma man pan ma thang tong mani actually o bun nahar mung tam sir अबने नाहार महंकाय दफानि काहम लगे राजधानी काहम लगे देशनि काहम लगे जों जदि काहम कन्ट्रिबिउट खांकाय फेमिलि वर्ल्ड खुङो बसाबोते जदि काहम खांकाय आंनो फुंसुं सजायो जों जदि बसं कतर जों जदि काहम खांकाय अथवा हा सुसुसान लाइफ मोजां बेखाय देश जों तिनि रामनि गभर्नर खा भविष्यत तिनि कम्युनिटी बरनो हयतो इन्डियन मिनिस्ट्री कुटमान मिनिस्टर मन साब सैमानाबो जों काहमनि बगे हिसाब नाहारमा हा काहमनि बगे अच्छा सर सिन महाराष्ट्र ते बम बसम खाइ बखेन न इम्पैक्ट खैना बखे थाङ बावनो जों इनभाइट खैनाय बावनो इनभाइट खैनाय बत जों ससियल नन पॉलिटिकल नन रिलीजियस जों जातों इनभाइट खैनाय sata kisa paksa tibra haw tong te पांडा जों आरो डांस थांनाय बिनो आर्टिस्ट परफॉर्म खैनाय लाइक जों आरो बरम खैनाय जों आरो मान गोनां बरम मिनिस्टर आव जों सागा अलरेडी आरो जों बरम खैनाय गाय आबो जों थायो जों जातों खावासा खुबोसा खाय काहमनि बगे हामियाना जों जाते भविष्यत जि गाव खावा हामिया जत दखान काहमनि बाय रुथार गांखाय जों काहमनि सिनि का काहमनि 무슨 저렇게 뭐라 그러면 안 돼. 하이쇼 왜 누가 저기 돈 나게. जोंथ' खाखलायो आसा खालि 15 हयতো 20,000 बरफ कुथुंले होनो ताइ बिसिं खुनो त्रिंगनु खासन प्राय 1.5 लाख बरफ 1 लाख 1.5 लाख बरफ कुथुंले नखावना sir denuma bosno sabnani bagai takasha motha tong abong ka tripuri motha meta tripuri association te tong abo boro bai dong motha ka tani ni lai boro bo denuma sabnani thangi tong so केबन एगेस्ट को या केबन को या संगव ता फर्स्ट टाइम फ्लाइट तंग जों जतन इनभाइट जों जतन वेलकम जानो करो और थानसांनाय खाबाकसा खुबोसनाय ऑक्सफोर्ड খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন আজকের দিনে আমরা আগামী 19 তারিখ জানুয়ারি 2025 সকাল 10টার সময় আমরা দেববর্মা বসং মালাইলামা পান্ডা এটার মিটিংটা হলো দেববর্মা কমিউনিটি তারা সবাই মিলে একটা সমবেত হবে বা লেগে গেট টুগেদার আমরা বাইজালবাড়ি খুয়াই আমরা এই গেট টুগেদার করব কারণ আমরা দেখলাম আমাদের এই দেববর্মা কমিউনিটি সবচেয়ে বড় কমিউনিটি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু আমাদের মধ্যে বিভিন্ন পদে অবলম্বন করে গেছেন আমাদের বিভিন্ন মিনিস্টাররা গভর্নর আছেন বর্তমানে এবং বিভিন্ন পদাধিকারী আছেন এবং বিভিন্ন সমাজের স্বীকৃতপ্রাপ্ত অনেক জ্ঞানী গুণীবান আছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা কোনো ধরনের সমবেত হইনি এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান বা এগুলি হয়নি আমাদের মধ্যে যে পরিচিতি এই জিনিসটা এইটাও আমাদের হয়নি তো আমাদের দেখলাম পুরো রাজ্যে সব কমিউনিটি 19টা ট্রাইবের মধ্যে সব কমিউনিটির মধ্যে এই আদান প্রদানটা হয় তো দেববর্মা কমিউনিটি আমরা কখন আমরা করিনি এটাই আমাদের প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা এই কমিউনিটি সব মিলে সব কর্নার থেকে আমরা এসে সমবেত হব আমরা নিজেদের মধ্যে পরিচিতি আমরা তারপর আদান প্রদান মত বিনিময় তারপর আমাদের মেন উদ্দেশ্য হলো আমাদের বিভিন্ন ট্র্যাডিশনাল অ্যাক্টিভিটি যেগুলি ট্র্যাডিশনাল আমাদের ডান্স ট্র্যাডিশনাল সং
তারপরে ট্রেডিশনাল ইনস্ট্রুমেন্ট, ট্রেডিশনাল ড্রেস, ক্লোথিং, তারপর ট্রেডিশনাল ফুডস, ট্রেডিশনাল অর্নামেন্টস, ট্রেডিশনাল গেমস, এইগুলি নিয়ে আমরা এগুলি যাতে উজ্জীবিত থাকে। কারণ দেখলাম আমাদের মডার্ন সিভিলাইজেশনের নিরিখে এইগুলো যেগুলি ট্র্যাডিশনাল ছিল, এইগুলো পুরনো যেগুলো ছিল, এইগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। এইগুলিকে উজ্জীবিত করে রাখার জন্য আমাদের কমিউনিটির মধ্যে যাতে আমাদের নেক্সট প্রজন্ম যারা আছেন বা বর্তমানে যারা আছেন সেটাকে যাতে আমরা প্রপারলি প্রিজার্ভ করি এবং কালচার করি, এবং আগামী দিনে যাতে সেগুলি আমাদের জন্য ইন্সপিরেশন হয়ে দাঁড়ায়। এবং যেহেতু আমরা সমাজের ভালোর সাথে, রাজ্যের ভালোর সাথে, দেশের ভালোর সাথে সবাই চাই, আমরা এটাই আমরা করতে চাই। তো আমরা দেববর্মা কমিউনিটির মধ্যে এক্ষুনি আমরা দেখতে পেরেছি যে এই জাতির মধ্যে একটা ভালো জিনিসটা আরও বেশি করে প্রসারিত করার জন্য, সম্প্রসারিত করার জন্য, এবং ভালো জিনিসটা যাতে আমরা ভালোভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি সেদিকে আমাদের উদ্যোগ নেওয়ার দরকার। সেই কারণে আমরা আগামী দিনে, আগামী 19 তারিখ আমরা এটা প্রথম আমাদের স্টেটের ত্রিপুরাতে শুধু দেববর্মা করে, এটা আমাদের নন পলিটিক্যাল এবং নন রিলিজিয়াস, এটা রাজনীতির ঊর্ধ্বে, ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের এখানে এই একটা কমন প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্ম আমরা নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান করব, এবং সেই দিন আমরা যারা জ্ঞানী গুণীবান যারা ছিলেন, যারা শিক্ষিত ছিলেন, প্রথম যারা আমাদের চিফ মিনিস্টার হলেন, প্রথম মিনিস্টার যারা হলেন, এবং প্রথম গভর্নর যারা হলেন, বা প্রথম যারা আইএএস অফিসার হলেন, আইপিএস অফিসার হলেন, বা প্রথম যারা ডক্টর হলেন, এই দেববর্মা কমিউনিটির মধ্যে প্রথম যারা ইঞ্জিনিয়ার হলেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করব। এবং বর্তমানে যারা আছেন, মিনিস্টার যারা আছেন, বা বর্তমানে যারা এই পোস্টগুলিতে অধীনে আছেন, আইএস বলুন, আইপিএস বলুন, আইএফএস বলুন, এবং যে সমস্ত অনারারি পোস্টগুলিতে আছেন, এবং সমাজের গুণীবান জ্ঞানীবান যারা আছেন, তাদেরকে আমরা ওই দিন ফেলিসিটেট করবো। তাদেরকে আমরা সসম্মানে আমরা তাদেরকে এদিন বরণ করবো। এবং আমাদের এই প্রোগ্রামটা আমার সকাল 10টার সময় হবে, আমাদের সকাল 11ই। তার জন্য আমাদের যারা দেববর্মা কমিউনিটি যারা আছেন সবাই আমরা এদিন আমরা সমবেত হব। এই নিয়ে আমাদের আজকে প্রেস মিটটা। তো